अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम। इंसानी हाथों से बनाए गए दुनिया के अजायबात की अगर बात करूं तो इस दुनिया में हज़ारों ऐसे अजूबे मौजूद हैं जिन्हें इंसानों ने अपनी कारकर्दगी से और हुनर से अजीम तारीखी विरसा बना दिया। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक अजीम तारीख अजूबे के बारे में बात करेंगे जिसे आज की दुनिया में भी तारीखी अल्फाजों में दीवार चीन के नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों, क्या आपको पता है कि दीवार चीन कब, क्यों और किसने तामीर करवाई थी और इसे बनाने में कितना वक्त लगा था? दोस्तों, चीन के 9 सूबों में से गुजरने वाली इस दीवार को चीन के 6 शाही खानदानों ने तकरीबन 8 लाख इंसानों की मदद से 2000 सालों में तामीर करवाया। दोस्तों, इस शाहकार अजूबे की तारीख़ तामीर की बात करें तो ज़माने क़ब्ल अज़ मसीह में चीन छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और इन रियासतों ने अपनी अपनी हिफाजत के लिए बड़ी बड़ी दीवारें तामीर कर रखी थी। लेकिन 221 क़ब्ल अज़ मसीह था 206 क़ब्ल अज़ मसीह जिन खानदानों को चीन पर हुकूमत करने का मौका मिला तो इसने इन तमाम छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा करके मुत्तहिदा सल्तनत चीन की बुनियाद रखी। जिस सल्तनत के शहंशाह चिंग शी हुआंग अपने दौरे हुकूमत में चीन के मुख्तलिफ इलाकों की सरहदों को मिलाकर एक बड़ी और अजीमो शान दीवार बनाने का काम शुरू किया। इब्तदाई तौर पर चिंग नाओ और यान सल्तनत की दीवारों को मिलाकर एक बड़ी अजीम दीवार बनाई गई जो कि तकरीबन 5000 किलोमीटर तवील थी। इसके बाद मुख्तलिफ शहंशाहों के अहद में दीवार की मजबूती और लंबाई में इजाफा किया जाता रहा, लेकिन दीवार का ज्यादा हिस्सा 14वीं ता 17वीं ईस्वी सदी में मिंग शहंशाहों के दौरे हुकूमत में तामीर हुआ। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक मिंग शहंशाहों की सल्तनत ने अपने दौरे हुकूमत में तकरीबन 8800 किलोमीटर दीवार तामीर करवाई। इस तरह इस दीवार की तामीर का वक़्त तकरीबन 2000 सालों पर मोईद है। दोस्तों, शुरू में इस दीवार की लंबाई का अंदाज़ा 5500 तो कभी 6200 किलोमीटर लगाया जाता रहा, लेकिन चूंकि ये दीवार एक दीवार नहीं बल्कि कई दीवारों का मजमुआ है जिन्हें एक दूसरे से जोड़ा गया है। तो 202 में एक सर्वे में ये बात सामने आई कि इस दीवार के तमाम हिस्सों की लंबाई 13,171 मील यानी 21,196 किलोमीटर बनती है। दोस्तों, चीन शमाल में मंगोल कौम का मुल्क मंगोलिया वाक़या है। ज़माने कदीम में मंगोल खाना बदोश हमला आवर अक्सर चीन और इसके करीब के इलाकों पर हमला करते रहते थे। 1234 में चीन खानदान को चंगेज़ खान ने इक़्तिदार से महरूम करके चीन में मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी। चंगेज़ खान की अफवाज अजीम दीवार चीन को रौंद कर शमाली सरहद से चीन में दाखिल हुई थी। ये 14 सदियों में पहला वाक़या था जब सहराए गोबी से आने वाले खाना बदोशों ने इतने वसी पैमाने पर फैली इंसानी आबादियों पर अपना ताल्लुक कायम किया। 1368 में मिंग खानदान ने मंगोल अफवाज को चीन से निकाल दिया और शमाली सरहद को फिर से मजबूत बनाया। 1420 में मिंग खानदान के अहद में इस किस्म की दीवार की तमीर का काम दोबारा जारी हुआ। उसी दौर में फौजी किले, सड़कें और दीवारें चीन में फासले पर गार्ड के लिए वाच टावर भी बनाए गए ताकि वाच टावर से दुश्मनों पर नजर रखी जा सके। कुछ अंदाजों के मुताबिक इस दीवार पर तकरीबन 25,000 वाच टावर तामीर किए गए थे जिनका दरमियानी फासला मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ है। इन वाच टावर का दरमियानी फासला बाज़ जगहों पर इंतहाई मामूली और बाज़ मुकामात पर 3 मील से भी ज्यादा है। ये वाच टावर 3 मंजिला थे और इनके ऊपर इर्द गिर्द इलाकों पर नजर रखने के लिए बाला खाने भी तामीर किए गए थे। दोस्तों, ये वाच टावर एक मकाम से दूसरे मुकाम तक सिग्नल भेजने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। अगर किसी मुकाम पर दुश्मनों का हमला हो जाता तो आग लगाकर दूसरे मुकाम तक इस हमले की खबर दी जाती थी। एक रिसर्च के मुताबिक एक टावर से एक दिन में 620 मील दूर तक खबर भेजी जा सकती थी। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक इस दीवार की तामीर में तकरीबन 8 लाख लोगों ने काम किया था, जिनमें 3 लाख फौजी जबकि 5 लाख आम चीन के शहरी थे। इस अजीमो शान दीवार की तामीर में रेत, ईंटें,
چونے، لکڑی اور پتھر کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ مقامات پر ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے چاول کا گودا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ایک اور اندازے کے مطابق اس دیوار چین کی تعمیر میں تقریباً 3 ارب 87 کروڑ اینٹیں استعمال ہوئی تھی۔ دوستو یہاں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایک ہاتھ سے چلنے والی ایک پہیے والی ریڑھی بھی چائنا کے اس دور قدیم کی ایجاد ہے اور اسے سب سے پہلے دیوار چین کی تعمیر میں استعمال کیا گیا تھا۔ دوستو ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کا کل وزن تقریباً 5 کروڑ 80 لاکھ ٹن ہو سکتا ہے۔ یہ دیوار مختلف مقامات پر 25 اور کہیں کہیں 50 فٹ بلند ہے، اور اگر اس کی چوڑائی کی بات کی جائے تو کہیں اس دیوار کی چوڑائی 15 فٹ تو کہیں سے 30 فٹ ہے۔ اہم دفاعی گزرگاہوں کے قریب دیوار کو خانہ بدوشوں سے اور وحشیوں کے حملے سے محفوظ بنانے کے لیے اس میں مزید دیواریں بھی نکالی گئی ہیں۔ چنگ خاندانوں کے بعد منگ اور سونگ خاندان نے بھی دیوار کی تعمیر و مرمت میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کی تعمیر میں خرچ کی گئی رقم آج کے حساب سے تقریباً 195 ارب ڈالر بنتی ہے۔ دوستو شہنشاہ چنگ شی ہوانگ ایک ظالم شہنشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ شہنشاہ دیوار چین اور اتحاد چین کے علاوہ تانبے کا ایک نیا سکہ جاری کرنے، ریشم کو رواج دینے، اوغان اور پیمانوں کو ایک معیار پر لانے، لوہے کے ہتھیار اور زرعی آلات بنانے، ایک بڑی نہر اور کئی بڑی سراہیں تعمیر کرنے کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ دوستو شہنشاہ چنگ شی ہوانگ نے 213 قبل از مسیح میں ایک فرمان جاری کیا جس کے تحت زراعت اور طب کے علاوہ تمام علم کے متعلق کتابیں نظر آتش کر دی گئیں، یعنی انہیں آگ لگا دی گئی۔ ان جلائی جانے والی کتابوں کے مصنفین اور بڑے سکولرز کو بھی اس شہنشاہ کے عہد میں زندہ جلا دیا گیا۔ دیوار چین کی تعمیر میں لاکھوں لوگوں کی خدمات زبردستی بطور طاقت لی گئی تھی۔ مورخین کے مطابق شہنشاہ چنگ نے ہر تیسرے شہری کو جبری طور پر اس دیوار چین کی تعمیر میں لگا دیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کی تعمیر کے دوران 4 لاکھ انسان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی لیے اس دیوار کو دا لانگسٹ گریو یارڈ آف دا ورلڈ یعنی دنیا کا سب سے طویل قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو دیوار چین کے متعلق کئی مفروضے بھی زد عام ہیں، جن میں سب سے مشہور یہ ہے کہ یہ دیوار چاند سے بھی نظر آتی ہے۔ یہ مفروضہ 1929 میں نیشنل جیوگرافک میں چھپنے والے ایک آرٹیکل میں پیش کیا گیا، جس میں کہا گیا انسانی ہاتھ سے تعمیر ہونے والی اس دیوار کو چاند سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے ناسا کے خلابازوں نے بتایا کہ اس علاقے کی نشاندہی تو کی جا سکتی ہے، لیکن دیوار چین اتنی بلندی سے انسانی آنکھ سے نظر نہیں آ سکتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خلا میں تقریباً 250 سے 300 کلومیٹر اونچائی سے نظر آنے والا یہ دنیا کا واحد عجوبہ بہرحال ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مشہور مفروضہ اس کی تعمیر کے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کی بنیادیں انسانی ہڈیوں سے تعمیر کی گئی، لیکن اس مفروضے کی سچائی آج تک ثابت نہ ہو سکی۔ البتہ کچھ مقامات پر انسانی ہڈیاں ضرور ملی ہیں، لیکن ریسرچرز کے مطابق یہ ہڈیاں ان مزدوروں کی ہیں جنہوں نے اس دیوار کی تعمیر میں حصہ ڈالا تھا۔ اس کے علاوہ کئی اور کہانیاں بھی مشہور ہیں، جن میں ایک منگ لڑکی کی کہانی بھی ہے جو دیوار چین کی تعمیر کے دوران اپنے شوہر کو ڈھونڈنے نکلی۔ موسم کی شدتوں اور سفر کی تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے جب وہ دیوار تک پہنچی تو اسے پتا چلا کہ اس کا شوہر مر چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ منگ یہ خبر سن کر اتنا روئی کہ اس کے آنسوؤں سے ایک حصہ دیوار کا ڈھہ گیا۔ یہ کہانی کئی چینی کتابوں میں ملتی ہے اور اس پر کئی گیت بھی لکھے گئے تھے، لیکن ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں۔ دوستو یہ دیوار چین کے مشہور ہوبے صوبے سے شروع ہو کر مغرب میں گینسو صوبے کے ایک مقام جے موانگ تک جاتی ہے۔ یہ قلعہ نما دیوار پہاڑوں، میدانوں، سبزگاروں اور صحرائے گوپی سے ہو کر گزرتی ہے۔ اس شاہکار کو 1987 میں یونیسکو نے عالمی ورثے کی لسٹ میں شامل کیا اور پھر 20 سال بعد اس عظیم دیوار کو 2007 میں دنیا کے جدید 7 عجوبوں میں بھی شامل کر
लिया। इससे पहले 1966-1967 के दरमियान कल्चरल के वक्त इस दीवार को काफी नुकसान पहुंचाया गया और इसकी ईंटें और पत्थर दीवार के करीब रहने वाले चीनियों ने उखाड़ कर अपने घर तामीर कर लिए, लेकिन चाइना ने बहुत जल्द इसे दोबारा मरम्मत करवा के इसे हुकूमती तहवील में ले लिया। 1938 में चीन और जापान के दरमियान एक जंग भी इस दीवार पर लड़ी जा चुकी है, जिसे द सेकंड साइंस जापानीज वॉर कहा जाता है। इस जंग से भी दीवार को काफी नुकसान पहुंचा। दोस्तों, अगरचे कदीम जमाने में इस दीवार को बनाने का मकसद मंगोलों से चीन को बचाना था, लेकिन 20वीं सदी के आखिरी अशरों में इस दीवार में एक मशहूर तरीन स्याह तरीन काम की हैसियत इख्तियार कर ली है। दीवार चीन को पहली बार दुनिया भर के स्याहों के लिए 1970 में खोला गया और आज भी लाखों स्याह हर साल देखने के लिए चीन का रुख करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 1 करोड़ यानी 10 मिलियन स्याह इसे देखने के लिए आते हैं। दारुल हुकूमत बीजिंग से महकमा इलाकों में इसकी लंबाई तकरीबन 600 किलोमीटर से ज्यादा बनती है। इस आज के वक्त में दीवार का सबसे मशहूर हिस्सा यानी कि मेन पॉइंट बीजिंग है। दोस्तों, इसके अलावा ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि इस दीवार को दुनिया के मुख्तलिफ सरबराहान विजिट कर चुके हैं। यहाँ हर साल एक मैराथन पराक्रम होती है जिसे 2500 अफराद हिस्सा लेते हैं। चाइना हर साल तकरीबन 15.5 अरब अमेरिकी डॉलर्स इस दीवार से कमाता है। दोस्तों, इस हजारों मील लंबी दीवार को कई लोगों ने पैदल सफर में भी अबूर किया है। सबसे पहले ये रिकॉर्ड एक अमेरिकी एडवेंचर विलियम ने 1908 में बनाया, जिसने 5 माह में इसे पैदल सफर करके अबूर किया। इसके बाद 1985 और 1986 में चंद चीनी अफरादों ने इसे पैदल सफर में अबूर किया। इनके अलावा 1987 में एक बरतानवी स्याह ने और इन सब के अलावा कई लोगों ने कई बार इस दीवार चीन को पैदल सफर करके अबूर किया। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो और तफसील डिटेल कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल द वर्ल्ड हिस्ट्री पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।